नमस्कार जय जगन्नाथ। आज पुणी थोड़े आसीगली गोटे रोड शो ट्रिप रे गोटे बार्ता नहीं कि तो भिडियोटी संपूर्ण देखा अनुरोध आउ वीडियो देखा पूर्व आपण मन को गोटे अनुरोध मोर यूट्यूब चैनल टी सब्सक्राइब करूँ आउ फेसबुक एवं इंस्टाग्राम को फॉलो कर चैनल भी नाम मेंशन करदेवी फेसबुक एवं इंस्टाग्राम भी नाम मेंशन करदेवी वीडियो वीडियो मध्य मेंशन करदेवी जदि मो वीडियो गुड़िक रोडशॉप टी भल लगुए आपण मानू तेबे आपण मान सांगसाथी समस्त शेयर करूँ समस्त सचेतन करातु रोडशॉप टी आउ मो वीडियो को लाइक भी करूँ कारण आपण मान लाइक करने द्वारा मत मोटिवेशन मिल अधिकार अधिका ए विषय वीडियो बनाई तो आसिया टॉपिक ऊपर को आज टॉपिक किसी सचेतन वार्ता दूसरी या आम जेहेतु रातिर गाड़ी चलाऊे रातिर भिजिबिलिटी माने जोटा कि भिजिबिलिटी कहती माने दूर को देखिबार शक्ति बहुत कम थाए कारण राइट जितक बाट पड़े अधा आमको देखा जाए पूर्व मो वीडियो माध्यम कही आमर हेडलाइट जितक बाट पर्यंत जाऊँगी अधारू भी कम आमको देखा जाए रास्तार तेणु रास्तार जो किसी सडन पलि आसे किसी जिनिस से स्ट्रीट कैटल माने जो गोरु गाई षंड पारे कौन बाइक वाला पारे मनीष पारे पागल पारे कुकुर एक्सेट्रा किसी भी आसीपारे से कथर आम एमरजेंसी ब्रेक करने चेष्टा करूँ आम गाड़ी को संभाल चेष्टा करूँ कि जिते सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए से आम प्रभु पाखे हाथ टके दो किसी करहबन से क्षेत्र कारण ये मनीष द्वारा कंट्रोल जिनिस इंजिन चालित मनीष द्वारा कंट्रोल किंतु मनीष कंट्रोल करने भी किसी समय लगे तेणु से क्षेत्र में प्रथम तो कहबी जो भाई माने रास्ता पर चलुंट बाइक नहीं चलतु साइकेल चलतु कि पादरे चलतु कि रोड क्रॉस करूँ जहाँ भी करूँ आपण मान मन उपर आम प्रभु नुह आप किंतु मोर आपण मान गोटे अनुरोध टिके ध्यान सह करूँ आपण मैंने यातायात करूँ जहाँ भी करूँ टे ध्यान दे करूँ बाकी रहा आज टॉपिक हूँ राति नेशनल हाईवे उपर जो गोरु गाई शोचंती नेशनल हाईवे उपर जो गोरु गाई शोचंती षंड शोचंती बहुत जगह गाड़ी चढ़ी जाऊँगी बहुत जगह भी बहुत गाड़ी सेफ करके बाहरी जाऊँ किंतु जिनस या मध्य मु जड़े कि दिज भाई कहूनी जो भाई माने जो भाई माने से भाई मान कहूँ बहुत जगह देखा मिलूँ गाड़ी छिड़ा कर गोरु षंड गाई गोमाता को रास्तार घोड़ू एवं तार वीडियो कर सोशल मीडिया बहुत भल कथा किंतु मोर से भाई मान को गोटे कथा पचार अच्छी आपण मैंने से गोटे दिन करुँच ना सबुदिन कर गोटे दिन करुँच ना सबुदिन कर ना केवल पब्लिसिटी गोटे दिटा वीडियो बनवाई आप गोरु गाई गुड़ाऊँ कि रास्ता जदि सेया करुँच भाई करूँ छाड़ दिंतु भाई छाड़ दिंतु सेया करूँ ना के या द्वारा आपको आशीर्वाद नुहे या द्वारा आप आशीर्वाद नुहे अभिशाप मिल रहा गोरक्षक भाई मान को गोटे अनुरोध मैंने बहुत बढ़िया काम कर बहुत भल कम किंतु टिके आउ टिके भी अनुरोध रहा आम ओडिशार बहुत मात्रा गो माने गोमाता माने षंड रास्ता पर शोचते बहुत मात्रा शोचते आज्ञा बहुत जगह हम देखिकी आसु गाड़ी चढ़ी जाए डेथ हो पड़ी रास्तार किसी कर दुख लगुच बहुत दुख भी लगे से मुहूर्त किसी से क्षेत्र में किसी कर हाथ बंधा तेणु अनुरोध रहा प्रशासन को माध्यम द्वारा प्रशासन द्वारा आप चेष्टा करूँ आम भी चेष्टा करूँ जमती कि रास्ता उपर एम को हटा जा पार सब दिन विशेष कर वर्षा दिन हेले से पलि आस रास्ता कारण बिल क्षेत्र में जल रास्ता सुखिला मिले रास्ता आस शुभ तेणु गोटे अनुरोध आप कर बाकी आज देखिपे मो स्क्रीन जो भिडियोटी चलुची से भिडियो आमर गाड़ी छिड़ा आम सामने किसी गोमाता मैंने शोचंती आमर जन भाई से घोड़ाऊँ रास्ता तो या विषय मुझे संपूर्ण से जगह हूँ शेरगढ़ जगन्नाथ पेट्रोल पंप सामने जगन्नाथ पेट्रोल पंप अपोजिट साइड आम से दिन कलिकता आसिलु मोर थाए सेकेंड ड्यूटी मोर जो पार्टनर ड्राइवर भाई अच्छा मंटू भाई
ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା ସେ ଘରୁ ସେରଗଡ଼ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଓହ୍ଲେଇବେ, ସେଠି ଟିକେ କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ବାଇକ୍ ଧରିକି ସକାଳୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଁ ସୁଜନାଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମର ଗାଡି ଛିଡା କଲେ, ଆଉ ମୋ ଗାଡିରେ ସେ ଯୋଉ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଘଡେଇବାର ଭିଡିଓ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଟା କୌଣସି ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇନାହିଁ। ମୋ ଗାଡିରେ ଲାଗିଛି ଅଲରେଡି ରେସ୍ କ୍ୟାମ୍, ମୋ ଗାଡିରେ ଡ୍ୟାସ୍ କ୍ୟାମ୍ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଲାଗିକି ଅଛି, ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇକି ଅଛି, ଏବେ ବି ଡ୍ୟାସ୍ କ୍ୟାମ୍ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କ୍ୟାମେରା ମୋ ଗାଡିରେ, ଗାଡି ଚାଲୁ ହବ ମାନେ ମୋର କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ହବ। ତ ସେଠି ସେ ମାନେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ତ ଡ୍ୟୁଟି ଓଭର କରି ଘରକୁ ଯିବ, ମତେ ଡାକିଲେ, ମୁଁ ଉଠିଲି, ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ମୁଁ ଉଠିକରି ସେପଟେ ବାମ ପଟେ ମୁହଁ ଦଉଛି ଏବଂ ଦେଖିଲି ଗୋରୁ ଗୁଡାକ ସେଠି ଶୋଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ମୁହଁ ଧୋଇବା ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କଲି ମୁହଁଟା ଧୋଇ ସାରେ, ଗୋମାତା ମାନଙ୍କୁ ଘୋଡାଇକି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେତିକ ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ ବଡ ଭାଇ, ମୋର ପାର୍ଟନର ଭାଇ ଜଣକ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ, ସେ ଏପଟେ ଡାହାଣ ପଟ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ଯାହା ବି ନେଲେ ରାସ୍ତା କଡରେ ରଖିକି ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଡାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବାର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କାରଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ୟା ପଛରେ କାରଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମର କଲିକତାରୁ ବାହାରୁଛେ ଆମେ 9:15-20 ହେଇଯାଉଛି, କଲିକତାରୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ଧରିଲା ବେଳକୁ, କନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ଯେଠି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଆମକୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ରାସ୍ତା ଫାଙ୍କା ଥିବ ତ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛେ, ଆଉ ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଥିବ ତ ତାହେଲେ ଘଣ୍ଟେ, 1.5 ଘଣ୍ଟା, 2 ଘଣ୍ଟା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ସେ ବି ଆମେ କହିପାରିବୁ। କାରଣ ହଉଛି ଆମର କଲିକତା ଜାମ୍, ସାঁତରାଗାଛି ପାଖରେ ଯୋଉ ଜାମ୍ ଲାଗେ, ସେ ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉ। ଏବଂ ସେଠୁ ଗାଡି ବାହାରିବ ମାନେ ଆମର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ 80 km/h ହିସାବରେ ଆମକୁ ଗାଡି ଦୌଡେଇବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଇନ୍ ଟାଇମ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ଗାଡିରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କଲିକତାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କଲିକତାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଓହ୍ଲେଇକି ପୁରୀ ଯିବେ, ଓହ୍ଲେଇକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବେ, ଓହ୍ଲେଇକି ଆସ୍କା ଯିବେ, ଓହ୍ଲେଇକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ, ମେଡିକାଲ ଯିବେ, କିଏ ଫ୍ଲାଇଟ ରେ ଯିବେ, କିଏ ଟ୍ରେନ ରେ ଯିବେ, ଇଭିନିଂ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପାଇଁ ବି ବସ୍ ଧରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଗୋମାତା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଓଡିଶା ବର୍ଡର ପାସ୍ କଲା ପରେ, ବାଲେଶ୍ୱର ପାସ୍ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମକୁ ରାସ୍ତାରେ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ। ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଟା ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ଛିଡା କରି ଗୋଡେଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ଗାଡି ଟପ୍ ସ୍ପିଡ ରୁହେ, 80 km/h ହିସାବରେ ରୁହେ। ସଡନ ବ୍ରେକ୍ ମାରି ହବ ନାହିଁ। 1-2ରେ ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସଡନ ବ୍ରେକ୍ ମାରିକି ଗାଡି ସାଇଡ କରିକି ଗୋମାତା ମାନଙ୍କୁ ଘୋଡାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତେବେ ବି ବିପଦ, କାରଣ ପଛର ଯୋଉ ଗାଡି ଥିବ ସେ ତ ବାଡେଇ ଦବ ଆସିକି ନା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏବଂ ବାକି ରହିଲା ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏହା, ମାନେ ଗାଡି ଛିଡା କରି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଗୋମାତା ମାନଙ୍କୁ ଘୋଡଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଥର 2 ଥର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁଦିନ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଭିଡିଓ ବନେଇକି ପବ୍ଲିସିଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ। ଭିଡିଓ ବନେଇକି ଆପଣ ମାନେ ପବ୍ଲିସିଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଥରେ 2 ଥର କରିଦେଲେ ଛାଡିଦେଲେ। ତେଣୁ ପୁଣି ଥର ଅନୁରୋଧ, ପରଦା ଆଗରେ ନ ଆସିକି ପରଦା ପଛରେ ବି କରନ୍ତୁ। ପରଦା ଆଗରେ ଆସି ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଭିଡିଓ ବନେଇ ପାରନ୍ତି, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ମର୍ଜି। ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସମୟରେ ସବୁଦିନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ନ କରନ୍ତି କେବଳ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋରକ୍ଷକ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଟିକେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ରାସ୍ତାରେ ଯେମିତି ଗୋମାତା ମାନେ ନ ରହିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।